Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada penceramah jemputan yang tidak asing bagi kita, yaitu Profesor MADYA Dr. BALAN RATHAKRISHNAN dan para peserta. Selamat datang ke ceramah program HUMS2U Health Talk Season, yaitu pendekatan psikologi dalam menangani kebimbangan ataupun dikenali sebagai anxiety. Sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penceramah jemputan kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi ilmu dalam program ceramah ini, dan tidak lupa juga kepada para peserta yang terlibat secara dalam talian bagi program ceramah kita pada pagi ini. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya ALEXTER JONNY, merupakan pelajar praktikal di Hospital University Malaysia Sabah. Tanpa membuang masa, izinkan saya untuk membaca serba sedikit biodata penceramah jemputan kita pada pagi ini. Penceramah jemputan kita yaitu Profesor MADYA Dr. BALAN RATHAKRISHNAN, merupakan Profesor MADYA di Fakulti Psikologi dan Pendidikan University Malaysia Sabah. Beliau mendapat ijazah sarjana dan PhD dalam bidang psikologi UKM. Selain itu, beliau juga merupakan pakar dalam bidang psikologi belia dan pembangunan community. Kajian beliau tertumpu kepada kesihatan mental dan stres, intervensi belia berisiko, kreativiti, motivasi pelajar, dan psikologi positif. Beliau telah memenangi World Inventor Award dari Korea pada tahun 2013. Kini beliau merupakan Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi untuk program pembangunan belia dan community di Fakulti Psikologi dan Pendidikan. Oleh itu, majelis kita pada pagi ini menjemput penceramah jemputan untuk memulakan perkongsian. Majelis dengan itu mempersilakan. Dokter, tiada suara. Boleh dengar sekarang, Alex? Boleh sudah, dokter. Okay, thank you so much, Alex, Alexia, NOEL, Johnny, ya? Ya. Am I pronouncing betul? ALEXTER NOEL. ALEXTER NOEL. Ya. Okay, thank you so much, Alexa, dan juga kepada semua peserta yang lain yang sanggup hadir dalam 8:30 morning ini untuk sedikit perkongsian lah. Dan saya juga ingin sedikit pembetulan ya, jawatan saya sekarang tidak lagi dalam timbalan sebagai timbalan dekan lah. So saya sebagai pensyarah, dan memang seperti yang Alex dah beritahu, kajian-kajian saya lebih bertumpukan kepada kesihatan mental dan juga kepada positif psikologi lah, terutamanya kepada belia-belia. Dan tajuk hari ini agak menarik, dan saya juga mohonlah jasa baik daripada peserta. Saya tahu sometimes kita mendengar ini, kita dah dapat respon dan sebagainya, mungkin tak dapat tunjuk muka dan sebagainya. Kalau saya tanya soalan ataupun pandangan, saya tak dapat baca, mungkin Alex boleh tolong bacakan daripada grup sebab saya dalam skrin yang penuh ya. Mungkin kalau ada yang nak jawab anda soalan, mungkin kita ada sesi soal jawab nanti, ataupun in between you feel that you need to ask me a question, boleh tanya juga. Dan saya punya bahasa adalah dui lah. Saya akan gunakan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu interchangeably lah. Kalau ada apa-apa isu tentang language, please let me know lah. Alex, bolehkah begitu? Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris? Boleh, dokter? Boleh. Okay. Ya. Without further ado, kalau saya nak beritahu sedikit lah tentang tajuk kita hari ini, which is anxiety. Okay, kalau kita lihat kepada isu kebimbangan ataupun anxiety, apa sebenarnya? Sebab kalau kita lihat dari segi psikologi ya, dalam manusia ini kita ada 3 aspek yang utama, iaitu thinking kan, pemikiran, dan aspek kedua yang kita akan lihat dalam psikologi adalah berkaitan dengan emosi. Contohnya emosi yang saya katakan adalah sedih, gembira, excited, excitement, semua itu berkaitan dengan emosi saya. Sama ada emosi saya sangat happy dan sebagainya. And last one itu adalah tentang behavior. Kita lihat kepada behavior manusia.
Adakah behavior itu tingkah laku manusia, characteristic of manusia? Tapi bila saya nak lihat kepada karakteristik manusia, tingkah laku manusia, behavior of manusia, kita akan lihat juga kepada aspek dari segi pemikiran dan juga emotionally dan juga kepada tingkah laku akhir manusia itu. Jadi bila kita lihat kebimbangan ini, anxiety ini, tadi saya dah beritahu manusia melihat kepada pemikiran, sama ada pemikiran saya positif, negatif, emosi sama ada positif, negatif, dan juga tingkah laku sama ada positif dan negatif. Jadi bila kita lihat bimbang ni di mana, aspek mana? Sama ada dari segi pemikiran, dari segi emosi, dari segi bimbang dia akan pergi kepada depression. Dan tahap keempat, major depression, dan yang akhir sekali mungkin kita akan ada suicidal ideation lah, mungkin dia fikir untuk bunuh diri dan sebagainya. Jadi peringkat-peringkat ini dalam psychological lah, very important kita kena faham. Maksudnya bimbang ini bukan daripada terjun, datang terus kita bimbang. No, it happen gradually. Peringkat demi peringkat. So, jadi peringkat pertama itu apa? Peringkat yang pertama adalah lebih kepada stres. Iaitu saya akan menghadapi stres yang berpanjangan, fikir sesuatu perkara yang berpanjangan, emosi saya dalam keadaan yang tak gembira. Biasanya bimbang ni kepada keadaan yang tak gembira lah. Dan berpanjangan sekurang-kurangnya 2 minggu dan ke atas, then it will start on your kebimbangan. So kalau kita tengok bimbang ni agak kritikal berbanding dengan stres lah. Kalau stres kita dah dapat kawal, then okay, but bimbang ni akan membawa kepada kesan-kesan psychological, physical dan juga kesihatan kita, yang physical kesihatan dan juga beberapa aspek yang lain. Dan kalau kita lihat, kalau bimbang ini, kebimbangan ini, anxiety ini tidak dirawat, tidak dipulihkan, tidak disembuh, then definitely it will go for depression and other issue yang related to kita punya kesihatan diri dan juga kepada mental. Of course, it's all related to our mental also lah. Dan kepada emosi dan seterusnya kepada tingkah laku manusia itu sendiri. Kalau kita lihat pada statistik statistik merangkumi 2.3% rakyat negara ini berusia 16 ke atas mengalami kesihatan mental. Which is kesihatan mental ni macam saya dah beritahu tadi, lihat kepada stress, anxiety, depressed, major depressions and also suicidal ideation. And kalau kita lihat pada tahun ini yang statistik yang saya dapat lah 2017, agak lama sudah, tapi berusia yang apa konten dia, dalam setiap 5 orang mengalami kemurungan dan 2 dalam setiap 5 orang dilanda simptom keresahan iaitu bimbang 39.7% dan 1 dalam setiap 10 orang mengalami stres lah, which is 9.6%. Dan kalau kita lihat bimbang ni dah macam agak berat jugalah. Setiap 5 orang, dalam 10 orang kita dah dapat kira dah mereka ni ada something yang isu tentang bimbang. And of course kita tak dapat lihat lah sama ada dia itu bimbang ke tidak. Itu isunya sebenarnya dalam psychologically ataupun dari segi kesihatan kita, of course kita boleh nampak gradually, tapi bila kita first look, adakah kita nampak dia tu bimbang ataupun tidak. Mungkin dia senyum-senyum tapi dalam perasaan, emosi dia mungkin menyebabkan dia dalam keadaan yang bimbang. Kalau kita lihat kepada why, punca dia, kita lihat gambar ini pun kita nampak lah di tempat kerja, mungkin dari segi keluarga, mungkin dari individu itu sendiri. Dia akan tunjukkan beberapa contoh anxiety nanti, beberapa contoh, and mungkin anda yang ada di sini mungkin akan rasa whether you are in this level of anxiety, dan tapi of course kita akan buat beberapa test. Biasanya dalam psychological kita ada beberapa instrumen yang biasanya kita gunakan untuk measure kita punya anxiety, terutamanya DAS-21. I think some of your nurses, doctors and student pun dapat aware with this DAS-21 punya questionnaire ini, yang biasanya kita akan ukur untuk melihat kepada anxiety, depressed and also stress level. Dan kalau kita lihat kepada gambar ini sendiri, each and everyone kita adalah berbeza. Itu yang dalam psikologi, setiap individu berbeza, dan setiap isu yang kita lihat, okay, untuk saya itu okay. Contoh saya dapat exam A, for me it's happy. Ada orang yang dapat A pun dia akan rasa bimbang juga, dia rasa sedih juga, why I never get A+. Ada orang yang dapat B, kadang-kadang dia rasa tak ada apa-apa masalah. B for him it's not a problem, or for her it's not a problem. Ada orang yang dapat A dan dapat A+.
sama jugalah dalam jawatan, sama jugalah dalam keluarga kan. Kadang-kadang ada orang ada kereta proton, dia nak kereta yang lebih besar. Sebab dia rasa kalau dia tak dapat kereta besar, dia rasa bimbang. Kalau dia dapat duit, contohnya lah, duit satu hari saya dapat RM10, dia tak cukup. Dia nak dapat RM20, contohnya lah. What I'm saying now, what I'm trying to say is, bimbang ini walaupun perkara itu kecil, and bagi perspektif saya, perkara itu tak penting, tak bagi pun apa-apa kebimbangan. Tapi other person, it will be bimbang. That's why anxiety, stress, depression ini kita kaitkan juga dengan personality. Yang kadang-kadang individu type A, type B ini, macam mana dia kaitkan dengan isu tersebut. Dan kalau kita lihat gambar ini, apa yang kamu boleh terangkan? Anybody want to like to give some view? Ada beberapa individu dengan dia punya ada nampak gambar ini. What you all can tell me? Anybody would like to say something? Apa sebenarnya yang kita nampak gambar ini? Why this gambar are so significant dengan kita punya anxiety ni? Anybody would like to say something or like to type ke apa kamu nampak? Anybody? Kalau nak bersuara boleh bersuara. Kehidupan sekarang memikul bebanan yang banyak. Thank you Sudin. Apa lagi? Beban, yes. Beban, kita nampak beban. Of course, itu satu istilah yang saya nak tunjukkan. Why anxiety? Because you sendiri, individu itu sendiri yang pikul. Because for him, beban itu boleh dia kurangkan. Macam mana dia nak kurangkan? Pressure. Okay, thank you Alif. Kita boleh kurangkan beban ini, kita boleh turunkan. But we try to carry. That is what the uniqueness of manusia kan. Kita nak carry. Contohnya kenaikan pangkat, kenaikan tak habis kerja kita terlalu banyak, kita overload dengan kerja kita, kadang-kadang dalam keluarga kita overload dengan beban kita. Nanti kita akan tunjuk lagi-lagi lah. Tapi bila kita nampak gambar ini, each and everyone, they are trying to carry something which is not affordable. Mereka tak mampu. That's why stress started. Bila kita stress started dari segi physically, bila your body cannot respond, your body cannot take it. You think that you can. You think you can, but it doesn't work. And that's how you start with stress and it's carried out with your bimbang, anxiety, and depressed and all that lah. Okay, this is very important slide because these are the types of anxiety. Now, the first one we call GAD, Generalized Anxiety Disorder. Kalau disorder ni biasanya which is very common, tapi berlaku dalam semua di antara kita dan biasanya kita risau for disasters. Kita tengok hidup kita ni selalu dengan kesusahan. Walaupun saya ada semua benda dalam hidup, but always I feel some disasters in dalam hidup saya. Disasters means macam kemuskilan, something kerosakan, something yang bencana. Always hidup saya ni penuh dengan bencana, disasters. And kita akan worried for something lah. Worried, of course lah, dalam semua anxiety ni, the main component is worried. Worried itu apa? Bimbang. Worried itu apa? Sedih. Saya worried for no reason. Actually, all these anxiety ni kan, there is no specific reason, but we try to be worried. This is the first one lah, GAD, which is kita rasa bimbang for no reason. Contoh, saya gemuk ke, saya tinggi ke, saya putih ke, saya tak kaya ke. And excessive worrying ni akan trigger kita lah, walaupun ada trigger ke tidak, tapi dia akan menyebabkan kita rasa sedih. Biasanya, even GAD ni dalam DSM, Statistic Diagnostic Mental Health, dia sudah dikategorikan sebagai isu kesihatan mental yang kritikal. Because kalau kita terlalu worried ini and lebih daripada 2 minggu, memang kita akan ada yang GAD ni lah, kita akan rasa beban. And biasanya biasanya dia akan berpanjangan lah, mungkin lagi daripada 2 minggu sampai 6 bulan or more, depends on your cases lah. Dan yang kedua adalah obsessive compulsive disorder, OCD. Macam ada orang suka cuci tangan, walaupun dia dah cuci tapi dia rasa tak bersih. Ada orang dah tutup pintu tapi dia rasa tak tutup lagi.
And this is obsessive compulsive disorder ni lebih kepada repeated behavior, very persistent behavior, and always unwanted, and urge to do something. Always you rasa to do something over and over and over again. Like example, ada tak di antara anda, saya nak tanya soalan, yang suka gigit kuku? Ada yang suka tarik rambut? Tarik rambut, dia ketuk-ketuk meja, dia suka repeat something over and over. Tapi ini unwanted recurring thoughts that drives repeated action. Dia akan rasa dia nak buat. Kadang-kadang kita dah tutup pintu kita, tapi kita nak tutup balik. Kita tak yakin sama ada saya dah tutup ke tidak. Saya fikir betul saya sudah tutup. And biting your nails, very kadang-kadang dia dah dianggap sebagai unwanted, because you nak repeat that behavior over and over. And banyak lagi lah contoh-contoh yang kita mungkin nanti kita boleh dapat, tapi it's all dalam DSM sudah dianggap sebagai issue of mental health. And next one is post-traumatic disorder, PTSD. I think ramai dah dengar. PTSD ni lebih kepada life-threatening event. Contohnya macam ada kematian, selepas kematian kita akan rasa like anxiety lah, kita bimbang. Because we love somebody kan, kita dah cintakan dia, but that love make us to become more bimbang. And it's basically traumatic punya event lah, menyebabkan kita biasanya kita akan bimbang. Of course lah kita pun setuju dengan perkara ni, tapi bila dia berlanjutan, kadang-kadang ada orang PTSD ni selepas 6 bulan baru dia akan rasa bimbang, anxiety dan sebagainya lah, because of event like macam kematian, kemalangan, sebagainya, kematian anak, sebagainya, contohkan suami, isteri dan sebagainya, dia akan rasa sedih, dia akan rasa very lonely, dia akan rasa dia keseorangan. Then he will berfikir macam-macam yang lain lah. This is also a very danger dalam anxiety. Yang next one is panic. Kadang-kadang kita panic ni, repeated behavior panic attacks ni pun bahaya. Sebab kita dah rasa terlalu dengan bimbang kita ni. And the next one, social anxiety disorder. Ini biasanya ada orang tak suka dengan social interaction, dia pergi tempat kahwin ke, dia tak suka bercakap, dia suka bersendirian, dia rasa kalau orang cakap, dia rasa dia nak senyap saja sebab dia rasa something is wrong with that person. And this is basically social anxiety disorder. Ramai macam public speaking. Sorry interruption. Jadi so kadang-kadang this is all the yang tadi saya dah kata lah. Beda sekejap. Ini yang last one yang saya nak bagi tahu adalah tentang fobia. Yang juga biasanya berlaku, iaitu terlalu extreme and irrational fear of situation object or living creature. Even yang ramai yang naik tingkat atas pun dia ada rasa takut. Dia tengok tikus dia takut, dia tengok lipas dia takut, dia menjerit-jerit. Ada orang boleh tujuan daripada bangunan 16 tingkat, no problem, it's very easy. But some people nak naik lift yang 16 tingkat pun kadang-kadang kita rasa takut itu terlalu tinggi, sampai dia tak boleh buat. Ada yang kalau anda nampak ada yang macam bila dia tengok seseorang atau tengok binatang dia macam berpeluh badan dia, dia rasa gementar, takut. Dan kadang-kadang kesian jugalah kan, kadang-kadang yang fobia ni, kadang-kadang ada orang tak pernah fobia dengan apa-apa, ada orang semua perkara dia dah takut. And this is also like situation yang akan bawa kebimbangan lah, sebab next time dia tengok benda tu, dia dah automatically dia dah fikir benda itu adalah yang menakutkan dia. So this is all the 6 yang basic lah. Yang basic yang berlaku dalam anxiety. Dan kalau kita lihat biasanya kalau salah satu ini we need treatment, assessment dan sebagainya lah. Okay, ini tadi yang saya dah terangkan tadi jenis-jenis, but I just want to repeat a bit on the kecelaruan, kerusakan sosial yang tadi saya dah kata tadi, mengelakkan diri daripada bergaul dengan orang lain kerana kebanyakan mereka biasanya rasa malu. Mungkin anda, mungkin tidak, mungkin anak-anak anda.
ataupun your family members, adik-beradik anda, mungkin anda nampak dia takut nak bercakap dengan orang lain, terutamanya di kelayak ramailah. So ini another one is agoraphobia. Ketakutan berada di tempat terbuka ataupun di kawasan yang sibuk dan akan mengelakkan daripada situasi yang tidak selesa, dan ada tempat-tempat yang sesuai dengan orang ramai seperti bus station, pagawai, teater, auditorium dan sebagainya. Agoraphobia. Kecelaruan keresahan umum, this is tadi yang saya dah kata, terlalu resah terhadap hal-hal yang bakal berlaku dan boleh menjadi halangan bagi menjalankan kehidupan seharian yang normal. Kecelaruan perpisahan, apabila berpisah dengan anak-anak, ahli keluarga, you rasa bimbang, maybe it's normal lah. If you are just do it for 1 or 2 days, tapi bila you dah repeated, you rasa sangat sunyi, you rasa tidak nak bercakap dengan orang lain, this is become your started of your anxiety. Kecelaruan panik, kita tahu yang denyutan nadi yang cepat, menggelegar, loya, sakit dada, sakit kepala, mereka hilang keupayaan untuk mengawal diri dan mereka mungkin akan ditimpa dengan kemalangan dan sebagainya lah. Fobia, saya dah bagi tahu, menghadapi situasi tertentu seperti ketinggian ataupun setengah-setengah objek, laba-laba, tikus, lipas dan sebagainya. Cicak, ada orang tengok cicak pun dia akan menjerit-jerit. Walaupun kita nampak katak, contohnya katak kan, katak melompat pun dia rasa sangat geli, dia rasa fobia, dia takut. Biasanya lipas lah, dan cicak biasanya orang takut, bimbang. Okay, so this is all kita dah nampak tadi, kita dah nampak jenis-jenis anxiety and why. Mungkin there is no answer, because kita bimbang ni kadang-kadang it come naturally for some people. Some people it come because of your media, your friends. Sometimes you because you're so stressed at home, terlalu banyak kerja, and all that you cannot bring yourself to be a normal. Mungkin macam ada isteri ataupun yang pergi kerja, balik rumah dia kena masak, jaga anak dan sebagainya, ataupun ada yang suami yang kena banyak kerja di office, balik rumah pun dia kena kerja dan sebagainya, and you don't know what are the situations happening in the family. Even yang tak kerja pun, yang duduk rumah pun, tak semestinya pergi kerja. Even at home, yang handling with child, yang banyak kerja yang dia terpaksa fikir, and she or he cannot handle. Di rumah lah, tak perlu saya pergi kerja. Tapi di tempat kerja lain pula kan kita punya bimbang, kita tak habis kita punya kerja, tak complete kita punya kerja, banyak kerja yang kita tak plan, yang plan tak dapat selesai. Untuk kalangan pelajar pun begitu jugalah, assignment terlalu banyak, assignment tak hantar, assignment tak buat. Sometimes kita bimbang ini because it's because your personality lah. Sometimes kadang-kadang kita tangguh kerja, kita simpan kerja lama-lama, then only you want to do, kita tak pre-plan kerja kita. Semuanya lah, kalau kita nampak gambar ini pun you boleh nampak kan, anak-anak berlari sana sini kan. Then of course it start with stress lah. Tak boleh handle, the next is your bimbang. Ini kalau kita nampak kerja kita lah, kalau kerja kita terlalu banyak, I never plan my work, and it maybe cause you some kind of stress lah. And the next one is digital stress lah. Macam kadang-kadang sekarang ni taman digital, everything is computerized, everything is system. So kadang-kadang kita takut juga lah, kadang-kadang kita punya digital knowledge tu tak ada, nak handle komputer sistem tak ada, macam back sini pun kita tak dapat handle, apa akan berlaku? Macam zaman yang lahir 60-an, 70-an ini kan, kita ni still very lacking in the digital kan. So kadang-kadang kita akan stres, macam mana lah saya nak buat kerja ni. Kadang-kadang kita tak buat pun kerja. Dengan fikirkan meeting online ini pun, kalau kita nampak sebelum 2020, without this COVID-19, everybody okay, everything face to face. But 2020, after the 18 March, everybody are thinking about digital web-based, Google Meet and all that. It's become very popular. For that time, 2020, yang March sampai June, maybe some of us are very stressful, very takut with all this lah.
And of course, the tempat kerja, macam mana anda melihat tempat kerja anda, bagaimana bimbang anda di tempat kerja anda, adakah anda always feel you are not happy, you always so much stress, you rasa diri you tak boleh perform, you rasa you always nak pindah tempat, kalau boleh you nak pindah bos kamu, because you want to pindah, you kalau boleh you tak nak kawan dengan dia, and so many things lah that, and we feel maybe some of you have this feeling. We are doing work, we are wake up in the morning, we happily go, but we still living in like a cage. Like kita tak tahu jawapan dia apa dia sebenarnya. Siapa sebenarnya saya ni? Where am I going to? Tak ada macam satu happiness dalam hidup. We are living like in a cage. Pagi bangun, pergi kerja, balik rumah, makan, tidur, and there is no like living in our life. Because everybody are like rushing, you know. Everybody are like busy, and there is no time to socialize. There is no time to talk. There is no time for leisure, because everybody kejar for something. What is the reason? Mungkin anda pun tahu. Ini, I want to tanyalah, very personal mungkin, but mungkin anda boleh jawab. Kalau nak type, is your job killing you? How many of you say yes? Can you type the answer? How many of you say no? And do this your job giving you a lot of anxiety, bimbang, because of your kerja? Anybody like to share your opinion? Ada. Okay, tak apa. Nanti Alex mungkin you boleh share. Okay, now we come into something kita dah bincang tadi ya. Kita dah bincang what is the anxiety, jenis-jenis, fobia kan. Itu semua adalah dalam kategori anxiety. So, bagaimana kita nak hadapi? This is very important. Number one, I put this watch. Anybody can give me a clue? Why I put watch here? Anybody would like to say something? Why I put time? Watch. Anyone? Ada di sini? Time management. Yes, perfectly right. Time management. I put watch here because the time. Sometimes kita rasa anxiety, kita rasa bimbang bila kita tak pandai urus masa. And you see, everybody kita rasa kita diberi 24 jam. Adakah kita menguruskan time kita dengan baik? We are efficiently gunakan masa itu dengan baik. Ataupun kita fail to do that. Sebab setiap orang 24 jam tau. Tak ada orang yang lebih 1 minit, tak ada orang yang kurang 1 minit. No, everybody is given 24 hours. So, how do I manage my time? It's not time management. It's about self-management. Everybody, we think about time. How to manage time? Time is there. Whether you're sitting, whether you're running, whether you're working, whether you're laughing, whether you're watching, is still 24 hours. But each and everyone can manage ourselves because it's your planning. So in order, rather than be blaming time, it's not enough, we try to organize ourselves to be a better person in order to manage our time in a better way. So bila saya dah manage my time in a proper way, automatically our time will be managed better. So that is the important element dalam bimbang. Bila saya dah dapat urus diri saya dengan baik, kerja yang saya diberi, kerja yang saya ada, kerja yang saya beri, saya fikir lebih kepada positif. Remember, I told you the 3 component, your thinking, your emotional, and your behavior. So your behavior is the last process, right? So kalau you punya thinking well managed, you're emotionally well managed, automatically your bimbang slowly, like kind of like a GAD, obsessive disorder. Of course, you need to go for treatment, but in the psychologically, you organize yourself psychologically lah. Itulah kita punya topik hari ni kan. It's not by medical, by medicine, but your practice. That is very important
notes lah which you need to bring back home lah today. That means rather than I'm thinking outside, I am thinking about myself and I'm trying to organize myself in a proper way in order for me to manage my time. Rather than I'm trying to struggling to manage time, it doesn't work. It doesn't will help. Ramai di antara kita nak try to manage, oh saya nak buat ni, saya buat plan. But try to manage your time according to what you want to do it. You organize yourself like that. Automatically, you will be very persistent and you practice that, definitely it will go in a better way. That is number one. And the second process dalam psikologi adalah resiliency. Resiliency ini very important concept lah. Macam mana saya nak jaga diri saya, resilience. If anything yang negatif, macam mana I nak protect diri saya to be a positive person. Dalam situasi yang negatif pun saya nak to be a positive person. Apa situasi pun saya fikir positif. Dan this resiliency dalam psikologi lah very long, big concept, and there are a lot of modules dalam resiliency, terutamanya kita bagi kepada belia-belia lah yang bermasalah, bagaimana dia dapat mengawal dirinya daripada tingkah laku yang negatif. Sama jugalah dalam kita sekarang. Some of you are a doctor, some of you are a student, some of you are a nurse, some of us are a lecturer. But how do we protect ourselves in a even negative situation? I try to be a positive person, and I always to be a resiliency, resilience in sense of any negativity. I try to do positive. And the next one, of course, you do this. And I think dalam anxiety, bimbang, stress, depression, psychological, always talk to your friends and peers. This is very important. Janganlah kadang-kadang kita rasa kawan saya semua jahat. Ada juga dalam anxiety ni kita takut semua kawan. Semua kawan adalah jahat. Saya seorang saja baik di dunia. People yang anxiety ni kan, kalau kita tanya soalan dia, bila kita berbual dengan dia akan kata semua kawan saya adalah jahat. Semua kawan saya tak boleh dipercayai. Then who you want to percaya siapa? So of course lah, kadang-kadang kita kena pilih kan kawan yang baik, kawan yang sesuai dengan diri anda. So that's why we need to mix around. Kadang-kadang then this will really help lah. Bila you communicate to people, that's why bila kita COVID ni, ramai orang lebih anxiety, lebih depressed. Sebab they don't have people to talk. So bila kita macam kita sekarang mungkin, tapi dalam masa tu pun kita always advise try to talk by telephone conversation ke, boleh communicate dengan people ke. But the most important, do you have a friends? And that is also a question kan. Kalau ada kawan, adakah you berborak dengan cara yang positif lah. Share your feeling. Apa yang you nak share? Bukan nak share tentang, kalau kita lihat kan, perbezaan di antara jantina ni pun ada tahu yang dari segi perkongsian ini kan. Kalau kita lihat perkongsian emosi ni, gender differences are there. Like wanita didapati 4 kali lebih banyak share stress, depression level ke dengan berbanding dengan lelaki. Kalau kita nampak dua orang wanita berjumpa cakap, they always share what dia punya family issues and all that. But kalau lelaki berjumpa, apa dia cakap? Kalau 2 lelaki atau 3 lelaki berkumpul, what they will talk? They will talk more general issues. There is no feelings. Emotional kan, dia takkan suntuk. So that's why this gender ni pun kadang-kadang wanita lebih stable dari segi emosi berbanding dengan lelaki. That's why kadar bunuh diri di antara gender ni pun berbeza. Lelaki dengan perempuan yang mana lebih tendensi bunuh diri tinggi? Lelaki punya tendensi untuk bunuh diri lebih tinggi. 3 atau 4 kali lebih tinggi daripada wanita. Wanita akan mencuba, tapi dia tak akan percaya. Tetapi lelaki punya tendensi untuk bunuh diri 3-4 kali lebih tinggi daripada wanita. That shows what? The emotional sharing itu di mana? Lebih dekat siapa? And why? Why? There are a lot of theories, concept and all that. But your sharing emotional itu penting kepada kawan yang anda betul-betul percaya. Anda yang boleh anda kongsi dengan kawan yang betul-betul anda percayalah.
tu kena pastilah kawan yang betul-betul yang anda betul. Kalau tidak, you might talk to your mother, to your father, share the feelings. That is very important. And this is why always get help lah. Ada counselor di university, di hospital, we ada professional counselor. Like kan, kalau macam tadi saya dah katakan OCD, obsessive disorder semua ni, sometimes you need to go for treatment lah. Psychologically sometimes it cannot be helpful. Macam saya kata, doktor saya dah tolong dah, saya dah boleh bercakap dengan orang, tapi still my anxiety is still there, phobia is still there. So you need to get some assistance from the psychiatric lah. Medical doctors which is professional on treatment, medication dan sebagainya. And then maybe then you go to the next one, counselors. Always remember you are not alone. Try to get help. Which kita ramai di antara kita tak buat. Bila you hadapi masalah, kita tak nak berkongsi dengan siapa-siapa. Sebab kadang-kadang kita rasa, tak payahlah saya nak berkongsi, saya takut. Number one, takut. Yang kedua, malu nak bercakap. Yang ketiga, kadang-kadang kita rasa saya lebih suka bersendirian. So, number 4, tak percaya. Tak percaya dengan orang lain. So, these are the basic yang menyebabkan ramai di antara kita tak pernah berkongsi dengan orang lah. This is a process lah. Psychological, kalau yang anda tanya, anda akan tanyalah, why counselling? Definitely counselling will help. Counselling will help because why dalam banyak kita dalam anxiety treatment there are many intervention. Macam CBT, cognitive behavioral therapy, REBT, banyak treatment yang kita gunakan counselling to help the client. Dan ramai klien, terutamanya yang klien-klien yang obsessive disorder ke, yang phobia, yang ada bimbang for no reason, semuanya dapat dibantulah. Tapi dia dari awal berjumpa dengan kaunselor dan kaunselor dia percaya kepada treatment yang diberi oleh kaunselor. So counselling that definitely helps. And next one it's about the last one lah. Kalau saya nak bagi tahu, another 2 more I want to share with you, meditation lah. Some of you are practicing that. How to practice meditation, you need to learn lah professionally. Sometimes people think like I'm sitting and I'm still worried. What is the point of meditation? Oh, saya duduk doktor, saya pandai duduk berjam-jam. But you're still thinking about the issue. Meditation is about medicate in order for you to release whatever the worries that you have. So that is very important lah. So spend at least 10 minutes per day to sit and talk to yourself. Think about yourself. And that will help you to release a lot of stress. Oh, doctor, berapa lama saya kena practice meditation? 1 day, 2 days, 3 days. Maybe some people it takes about 15 days, 20 years. 15 years, still ramai di antara kita tak boleh meditate. We cannot sit quietly and release all our stress, anxiety, kebimbang, tak boleh. So practice make perfect. In meditation, it's how much power that you can gain or from the environment in order for you to release all your stress and all that. Spend time for yourself. That's why I said like some in culture in Sabah bagus lah, Saturday Sunday they go out, they talk with the nature, spend time with the nature, running there and here, activities and all that. Definitely sudah pasti dia akan membantu mengurangkan kita punya anxiety, because when you talk to nature, bila kita spend time dengan nature, kita akan rasa semua kita punya ketimbang itu akan menjadi kurang. Relax, very important lah. Dalam psikologi, relaxing ni apa pula kan? Very term yang general. Kita tengok TV. Tengok TV kadang-kadang saya fikir pula masalah saya, bimbang dengan masalah saya kan. Kadang-kadang adakah perkara itu betul-betul release your stress, you punya bimbang. Then that's all lah. And another very important psychological issue yang banyak popular sekarang adalah mindfulness. How to keep yourself to be a very positive in everything that you do. Ini mindfulness ni adalah satu konsep yang besar. Mungkin in future we will do this mindfulness punya training for those who really have kind of anxiety, depressed and all that. And definitely it really release some kind of
stress, and how to keep ourselves to be very positive and keep our mind to be always in a content of positivity. That is what we call mindfulness. Always keep your mind, your thinking with positivity. That positivity definitely will help people to become a very positive. So the time, it's almost 9:30, and so before I end my talk today, because I really hope more questions are answered rather than I'm talking. So these are some techniques. These are some techniques which you already know. You've been listening to radios, TVs, and all that. But are we practicing it? Are we applying it? Itu yang isunya sekarang. Why the stress, anxiety itu ada. Tapi bagi saya lah, personally, when you ask me, daripada banyak-banyak teknik yang kita amalkan, what is the best? It's like, for me, you do what you like to enjoy doing it. For example, you like to singing, you like for gardening, you like for cooking, you like to talk to people, you like to watch movie, you like to eat proper, you like to eat ice cream. That's what mindfulness actually, do what really makes you happy. When you do that, this is all that you really will make you happy. Take a nap, exercise. Exercise, I think kita dah budaya exercise sekarang. Exercise is the main element lah. Kalau boleh kita everyday practice exercise. Kita tak ada pula kata kita tadi kan, time tak ada. Are you managing yourself? Meditate, listen to music, play with pets. Pet ni macam kucing ke, arnak ke, tikus ke. Tikus pun sekarang ada yang ramai yang belah kan. So, whatever lah pet yang you ada, if you are really a lover lah, for animal lover, bukan you just belah animal because you want to really, you must be a loving. Loving, even some people are gardening because they talk to the plants, they smile to the plants. When they go back home, they feel the plants is talking to them. So pet also is like that. Pet sometimes it's help. And all these, we are listening, listen, and that. But do we kadar tengok statistik tunjuk kadar statistik di terutamanya kalangan belia di Sabah, kadar anxiety masih bimbang tinggi, terlalu critical jugalah. 1 of 4 people already have some symptoms of anxiety ini, bimbang ini. Okay, so with that I end my talk and I return back to Alex and we will continue some soal jawab lah. Thank you so much. Okay, terima kasih atas perkongsian dokter sebentar tadi. Oke, hadirin sekalian, selanjutnya adalah sesi soal jawab. Sekiranya para peserta mempunyai soalan, bolehlah menulis soalan ataupun membuka mic untuk menanyakan soalan. Dokter, di sini ada satu soalan. Silakan. Oke, dia punya soalan begini, bagaimana cara menghilangkan kebimbangan berkenaan penyakit sekarang? Sekiranya ingin membawa anak-anak jalan-jalan, pasti ada kerisauan. Tak dengar tadi. Halo dokter. Ya, tak dengar tadi. Oke, saya ulang dokter soalannya. Oke, soalannya begini, bagaimana cara menghilangkan kebimbangan berkenaan penyakit sekarang? Bila ingin membawa anak jalan-jalan, pasti ada kerisauan tentang penyakit. Okay, very good question, Alex. Question you sendiri ke atau question daripada peserta? Question dari peserta. Okay, betul. Kalau kita bimbang lah, because it's very good positive kan. Kadang-kadang bimbang ni kadang-kadang bagus juga. Because bimbang ini not necessary negatif lah, tapi bimbang yang berlanjutan akan membawa kepada kesan-kesan yang tak baik. Bimbang, because bila you bawa anak-anak ke tempat-tempat yang macam shopping ke, airport dan sebagainya, of course very good, because when you bimbang, then only you will take protection. So in that one, it's very short term lah kan. You pergi shopping, you bawa anak, and you need to wear mask ke sebagainya, protection is there. Because of that bimbang,
it's not for long run, bukan untuk tempoh masa yang panjang. It will give you a positive implication. Maksudnya bila saya bimbang, because tomorrow exam, so I will try to study more, like kind of stress lah. So bimbang sometimes can be good for you because you try to practice safety lah, kan? Ada perkara-perkara yang kita amalkan because it will give you some positivity. That for that question, kalau you bimbang, bagusnya kalau nombor pertama, kalau you rasa itu betul-betul sesat, cuba elakkan. Untuk menjawab soalan tadi lah, kalau itu betul-betul sesat, cuba elakkan, terutamanya bawa anak-anak kecil lah. Kalau boleh kita elakkan, because penyakit is everywhere, especially now COVID are still there. So boleh. Yang kedua, kalau perlu bawa, then you need to use protection, and that protection will help you lah, you and your child kan, rather than you dapat penyakit. Dan kalau kita nampak, kita tak tahu kan, anybody can be a pembawa, terutamanya kita naik flight. Kalau betul-betul urgent, betul-betul perlu, dan bawa anak tu lah. Okay, ada lagi soalan? Alexa, adakah saya menjawab soalan? Halo dokter. Ya, silakan. Oke, saya ada soalan dari saya sendiri. Sekiranya terdapat individu yang sukar tidur karena sering berasa bimbang dan kadang-kadang subuh baru dia dapat tidur, apakah langkah dalam menangani masalah ini? Okay, very good questions also, Alexa. Okay, insomnia ni biasanya berlaku kepada semua orang lah. Kadang-kadang saya dah tidur pukul 9 malam dan saya terbangun pukul 1 dan saya tak boleh tidur sampai pukul 3. It's still considered as insomnia dan ini adalah masalah tidur lah. Okey, jadi untuk mengelakkan masalah-masalah ini, mungkin anda bimbang satu perkara lah ataupun risau tentang mungkin assignment, kerja, kenaikan pangkat, mungkin perkahwinan, percintaan, atau isu saya apa sajalah. So this one maybe continually or 3 months, 2, 4 months, 6 months, you still thinking the same perkara. Okay, untuk mengelakkan perkara itu, number one, like I said, mindfulness. Keep your mind to be a positive. Perkara, walaupun you bimbang perkara itu, it doesn't will give you any impact lah. Tak boleh bagi solution kepada you. You akan jadi lebih risau saja. So leave it, let go. That is prinsip lah yang kita dah tengok kan. Tapi let go ni adakah kita amalkan? If you really let go, then you slowly, gradually you can sleep better. Number one, let go. Number two, you need to do physically exercise to keep your body to be tired a bit lah. So night you will definitely don't have interruptions of sleeping. Kalau you punya body exhausted sikit lah kan, letih sikit, berpeluh sikit, maybe that exercise will help you for better sleeping lah. Yang ketiga, kalau perkara itu berlanjutan, insomnia itu berlanjutan, you better get a proper treatment lah. Number one, you need to see psychiatrist atau medical doctor, and maybe they give you some kind of advice. And after that, then maybe you can see some counselors lah. Some counselors to get help on this. Bagaimana mengelakkan isu-isu stres tersebut. It's not because of your sleep, it's because of your issue. So try to settle that. So I've given you 3 solutions. Number one, always think that let go. Number two, meditations might help you, or exercise might help you. And 3, you might get a professional help lah. Tadi saya dah bagi tahu kan helps. You need to get medical doctors or counselors, professional person to get help for your issue. Don't keep for yourself. Oh, I cannot sleep 3-4 bulan saya tak boleh tidur. Senyap saja. Tak boleh. You need to get help from some profession. Do I answer your questions, Alex? Understand, dokter? Ya. Oke. Next question dari saya juga. Oke. Seperti kita tahu, kalau macam di Sabah nih, selalunya dorang ambil minuman beralkohol untuk mengatasi kebimbangan ataupun stres. Adakah langkah ini betul atau sebaliknya? Okay, very good questions. Budaya. Kadang-kadang saya kata salah, nanti orang kata, Balan, kita punya budaya minum. Social drinker. Social drinker no problem lah. Tapi excessive drinking. Apa maksud excessive drinking?
more than 3 glass of alcohol, and keep doing it, and you are addicted to that behavior, because addictions are different issue, Alexa. Kalau kita kata kita addicted some behavior, not only for drinking, maybe drugs, maybe pills, sleeping pills, you're addicted to that. Without the pills, you cannot sleep. Whatever behavior yang addicted definitely will give negative impact your mind, emotional and body. So kalau nak tanya soalan you, kalau dia addicted, maksudnya kalau tak minum dia tak boleh tidur. Maksudnya physically you are addicted to that. That will be giving you some impact yang negative, which is not good lah. Tapi katakanlah you are stressed and you are just drinking just 1 glass or 2 glass, and you are not repeating that behavior and you are not addicted to that behavior, it's okay, fine lah. Tak ada apa-apa issue juga. Kecuali janganlah you drink and you drive. You drink and you pergi gaduh dengan orang lain, then it's of course in the issue kan. Tapi alcohol no problem, but drugs of course there are akta kan yang menyatakan anda tak boleh ambil drugs. Tapi alcohol in our culture, in Sabah culture, some of the cultures say no problem, but not excessively. And if you are taking that, don't drive, or you don't pergi bergaduh dengan orang, then it will give you another impact lah. Boleh faham Alexa? Okay, tapi minum bukan penyelesaian kepada anxiety and stress. Minum alcohol or taking drugs is not the solution for your anxiety. It only will you feel that it will release, but when you are habis yang mabuk itu ataupun drugs itu, you still come back to the normal. You still have the anxiety. So the best is not alcohol or drugs. It's best if you get the proper treatment from a professional person. Bukan ada orang pula kadang-kadang dia takut bimbang ni, dia pergi jumpa pawan, dia pergi jumpa bomo, dia pergi jumpa orang-orang yang dia rasa ini hantu sudah ada, ini ada somebody disturb me, ini. That is not the way. Get from a professional person, counselors, medical doctors, psychiatrists. They might give you a better solution. Drinking, alcohol, smoking, vape dan sebagainya sekarang menjadi trend, budaya. Try to eliminate that lah. If you want to keep your body, your mind to remember kan kita ada belajar tadi kan? Saya tadi ajar tentang wellness kan? Mindfulness. Kalau mindfulness ni biasanya kita elakkan semua perkara yang tak baik lah. Terutamanya alkohol, drugs and so on. Okay, Alexa? Okay, dokter, faham. Okay. Okay, saya ada soalan lagi, dokter. Okay, contohnya kalau macam ada individu ini, dia mengambil ubat secara berlebihan dan sering coba untuk bunuh diri dan sering bermimpi buruk, apakah langkah yang boleh diaplikasikan lah begitu? Okay, kalau yang macam mimpi dengan sebagainya, dia adalah psychological some disorder jugalah. And kalau dia nak ingin tendensi bunuh diri, definitely dia ada masalah anxiety, major depression dan sebagainya. Okay, untuk yang begitu ni, definitely he or she need to go for treatment lah. Proper treatment, especially from medication lah. Kalau boleh, kita pergi jumpa psychiatric, number 1. Number 2, dia perlu juga dapatkan bantuan kaunselor selepas treatment daripada medical doctors. He or he need to go help from the professional counselor. Because dalam counselling ni banyak terapis yang kita boleh guna untuk yang isu-isu tentang mimpi, macam contohnya REBT lah, emotional behavioral therapy ni. Kadang-kadang kita akan cuba bantu dia lah macam mana mengelakkan kebimbangan itu, kerisauan itu. And that will help them to become a better person. Boleh faham Alexa? So maksudnya kalau dia ada mimpi-mimpi yang tak baik dan dia tendensi bunuh diri ni memang kritikal sudahlah, depressed sudah dia tu. Dia sudah depressed. Boleh menjawab Alexa? Boleh dokter? Ya. Okay. Okay. Ada lagi dokter. Kalau contohlah ada individu ini dia sering berhalusinasi begitu.
Itu apakah cara dia yang terbaik lah untuk ini? Okey, halusinasi ni pun isu besar. Halusinasi ni like halusinasi ni macam you fikir ada somebody like you dengar something yang you rasa ada orang bercakap dengan you feel like kind of hallucination. You feel somebody repeatedly saying something to you which nobody else can dengar. Macam ada orang bercakap dengan you and you hallucinate that lah. Kalau okey, untuk perkara itu biasanya dia akan buruk sekarangnya you ada react. You pergi terjun daripada bangunan because you dengar orang bercakap, you pergi buat, you pergi dengar orang tu, you pergi bergaduh. Ada reaction itu yang bahaya lah. Okay, now untuk mengelakkan hallucination ini, this is also psychological kind of disorder. So you kena, macam tadi saya dah beritahu jugalah, kena ada proper treatment. Sebab hallucination ini orang anggap ini ada hantu bercakap. Dia pergi jumpa pawang, bomo dan sebagainya. They never go for treatment. Hallucination ini kalau dalam peringkat awal ni masih kita boleh ubati, kita boleh rawat, and the person can be a normal. But it takes some time. It takes some time, 6 to 1 year maybe. Itu saja Alexa. Oke dokter. Last lah dokter. Ada satu soalan lagi. Okay. Kejap dokter. Oke dokter, kalau contohlah ada individu ini dia sering cepat lupa, apakah itu merupakan salah satu juga tanda dari kebimbangan atau anxiety lah? Kalau lupa, dia forget things lah. Kalau forget itu, kalau dia selalu forget itu, mungkin dia ada tendensi untuk dia tak fokus lah kerja dia. Bimbang ni biasanya kita kaitkan untuk aktiviti-aktiviti yang berpanjangan. Kalau dia lupa daripada kecil sampai sekarang and doesn't affect much and dia tak rasa sangat psychologically stress kerana of that lupa, kalau dia lupa kerana lupa dia bimbang, and he need to go for treatment lah. Tapi dia rasa lupa tu okay, no problem lah, biasa sajalah, saya boleh handle, it never will give you the bimbang. Boleh faham Alexa? Because of dia lupa itu satu perkara yang dia sangat stress, anxiety dia tinggi because I always lupa. Kalau individu begitu, then he need some kind psychological punya treatment lah. Tapi kalau dia kata okay, lupa itu normal, saya dah boleh faham, saya try to rawat saya punya diri sendiri supaya saya tidak lupa, then it's become a normal. Then the person can survive ataupun live like a normal. Tapi janganlah kerana lupa, macam fobia jugalah. Macam takut sajalah, dia akan jadikan dia bimbang dan berlanjutan, then it's become a problem. It's become a problem.